ರಿಪೋರ್ಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅಲ್ವಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಕ್ಕೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को मुश्किल में डालने वाले एक इक़दाम में नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने अपनी ओक्कलिगा बरादरी के लीडर्स के साथ चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से मुतालबा किया है कि वो समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी सर्वे या कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को मुस्तरद करें, जबकि सीएम ने कहा था कि वो एच कांताराजू कमीशन की रिपोर्ट को कबूल करके उसकी सिफारिशात को लागू करेंगे. Now the report is laying with the Permanent Backward Class Commission. I requested now the present chairman, Mr. Jaiprakash Hegde, to submit the report to the government. If he submits the report, he will definitely issue the report with consensus, caste census and socio-economic survey of all communities, particularly other backward communities. डी.के. शिव कुमार ने राज्य ओक्कलिगा संघ और राज्य ओक्कलिगा मीಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ समिति कर्नाटक के जरिए एक मेमोरेंडम पर दस्तखत किए, जिसमें इस रिपोर्ट को नाक़िस, नामुकम्मल, गैर साइंसी करार दिया गया है. 15 नवंबर को सीएम के दफ्तर में पेश किए गए इस मेमोरेंडम में शिव कुमार के अलावा कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के कई सीनियर लीडर्स, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा, साबिक़ वज़ीर आला एस.एम. कृष्णा, एच.डी. कुमारस्वामी और डी.वी. सदानंद गौड़ा, मरकज़ी वज़ीर शोभा करंदलाजे, अपोजिशन लीडर आर अशोका और ओक्कलिगा के सीयर निर्मला नंदना नाथा स्वामी ने भी दस्तखत किए हैं. कांताराज रिपोर्ट के खिलाफ रिमार्क्स ये हैं कि इसमें तमाम घरों का दौरा करके डेटा इकट्ठा नहीं किया गया और 2015 में सर्वे के काम में शामिल अफराद ने स्कूल के तलबा को 5-10 रुपये देकर फॉर्म भरवाए थे. सर्वे के मुताबिक रियासत की आबादी 5.40 करोड़ है, लेकिन आधार की तफसीलात के मुताबिक 6.90 करोड़. लिहाजा मेमोरेंडम में कहा गया है कि अगर हुकूमत ऐसी नामुकम्मल रिपोर्ट को कबूल करती है तो ये दीगर बिरादरियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी. रिपोर्ट पर एतमाद करना इसलिए भी मुश्किल है कि रिपोर्ट का असल मुसव्वदा मौजूद नहीं है. इसके अलावा कास्ट सर्वे सिर्फ मरकज़ी हुकूमत करवा सकती है, ना कि कोई रियासती हुकूमत को इसका कोई इख्तियार है. मेमोरेंडम में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अगर हुकूमत ज़रूरी समझे तो एक बार फिर शफ़ाफ और साइंसी तरीक़ों पर सर्वे करवा सकती है. ರಿಪೋರ್ಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅಲ್ವಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಕ್ಕೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಲವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಲಿ ಮೊದಲು. ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ವರದಿ ಅಲಭ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ವರದಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊಡಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನವಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಬದ್ಧ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಲೀಡರ್ಗಳು, ಸಮಾಜದವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇದು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಈಗ ಎಸ್.ಟಿ. ಅವರು ಓಡಾಡಿದ್ರು, ಪಂಚಮಶಾಲಿಯವರು ಓಡಾಡಿದ್ರು, ವೀರಶೈವರು ಓಡಾಡಿದ್ರು, ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ SC ಲೆಫ್ಟ್ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವ್ರ ಜಾತಿ, ಅವರವ್ರ ಸಮುದಾಯನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾಯಕರುಗಳು ಪಾರ್ಟಿ, ಪಕ್ಷ, ಭೇದ, ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ನೀವು ಸೈನ್ ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು ಪತ್ರ ಸಿಎಂ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಎಷ್ಟೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಾನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಯಿತು, ರಾಜಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಗೌರವ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. Here itself we can clearly understand the chief minister on one side, the deputy chief minister on the other side, and the ministers on different political position, even Shamnu Shivshankarappa. Many of them, they have got different voices, different opinions. They are not having one voice.
because they are trying to have a one-man upmanship. One-man upmanship, it is only politically motivated. Politically, they want to score, having no concern for the people of Karnataka. So it has been questioned by their own political cabinet colleague, Deputy Chief Minister, Mr. D.K. Shivkumar himself is questioning, this is not a right decision, this is not a fair decision. So the government should look into it, introspect, and set right its house properly, set right its house, its government, and not to play around with the lives of the people. See, basically, whatever initiative been initiated by the Congress government or the Chief Minister, Mr. Siddaramaiah, it is completely politically motivated. There is a very conflicting statement. One is they are talking about the caste census, and at the same time they are talking about the survey on the basis of social, economical and political survey. But both are not the same. But under the pretext of survey, they are trying to do caste census and all this confusion. Just literally they are trying to divide, create confusion, politicize the entire issue. They don't have any good intention. There is no good intention. It's with no right intention. They are only politically motivated. They are trying to take advantage politically, not having any concern for backward class or for any section of society. This kind of political statement we keep hearing all the time. I totally condemn the approach of the Mr. Siddaramaiah, because this census has not happened systematically. It has not gone to each and every house. They have not collected the information, nor they are legally entitled to do caste census.